First one is the state. First one is state. Means in the sense of a standing or a position in regard to some of the property. Second is state, using the word in the primary sense of a grade or rank in the system of the social standing of a position belonging to such grade rank. Third one is the state. One is the state, that is state lines vested in person or some persons, primarily a peculiar standing of a kind which was particular and a degree in that kind which was superior or supreme. The word state comes in to be the understood during the 16th and the 17th, even down to the of the 18th century, identical with the term of a sovereign means king. No one, no wonder if Louis XIV said, "I am dead." You know, the French king Louis XIV said, "I am the king," and also observe that my voice is the command. My voice is the command, or my command is the law. I am God. I am the representative of this statement so about the state. When it was said that I am the state, no difference state and king. He understood that king Sir, ଆପଣ voice means echo state. ହଉଛି. Yes, Sir, yes. sir, Echo ଆପଣଙ୍କ ହଉଛି, voice echo ଠିକ है। ହଉଛି. ଆଜ୍ଞା. 1 minute. हेलो, ଏବେ ଠିକ ଶୁଣାଗଲା? ଆଜ୍ଞା sir, ଆଜ୍ଞା. हेलो, Yes sir, clearly ଶୁଣା ଯାଉଛି. ଠିକ ଶୁଣାଯାଉଛି? हेलो, हेलो, ଆଜ୍ଞା sir, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା. ସସ୍ମିତା ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। रूपाली ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ସେ? हेलो, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। हेलो, ଆଜ୍ଞା sir. ପିଲାମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା sir, ଶୁଭୁଛି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିଲେ ଶୁଣାଉଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆମର ଟପିକ ଅଛି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ ମାନେ ପଲିସ ବା ସିଟି ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ରୋମାନ ମାନେ ସିଭିଟାସ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟ କୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୟୁଟନ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଷ୍ଟାଟସ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ ଶବ୍ଦରୁ ଏ ଷ୍ଟେଟ ଶବ୍ଦରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଧରିବାକୁ ହେବ। ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମିଓ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ, ସରକାର ଆଦି ଶବ୍ଦକୁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 16th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଇଟାଲୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଯେମିତି ନିକାଲୋ ମାକିଆଭେଲି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଫାଦର ଅଫ ଦ ମଡର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ସେ କେବଳ ଧର୍ମକୁ
ସରି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଧର୍ମ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଧର୍ମ ଓ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧୀନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ବା ସଭରେନ୍, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିକାଲ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କର ଅବଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶ, ଜାତି, ସମାଜ, ସରକାର, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାସନ, ରାଜନୈତିକ ପଦ୍ଧତି, ନାଗରିକ ସମାଜ ମିନ୍ସ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କହିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଦ ଷ୍ଟେଟ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନେସନ ଷ୍ଟେଟ ବା ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଠାରୁ ନେସନ ଷ୍ଟେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ father of the political science Aristotle, father of the political science Aristotle, he defines that the state is a union of families. The state is a union of families and villages, and having for its end a perfect and self-sufficient life, by which we mean a happy and honorable life. Again, according to the father of political science, Aristotle defines the state is a union of families and villages, and having for its ends a perfect and self-sufficient life, by which we mean a happy and honorable life. यार अर्थ ହେଉଛି କେତେକ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମର ସମାହାର ଯେଉଁଠି ଏକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁଖୀ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିହୁଏ, ତାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା। ଏକଥା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ। Another definition by the Jean Bodin, he said, a state is a association of families and their possession governed by supreme power and by reason. Again, a state is an association of families and their possession governed by the supreme power and by reason. यार अर्थ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଅନେକ ପରିବାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ବଣ୍ଟେସ୍ଲି, according to the ବଣ୍ଟେସ୍ଲିଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଭାଗରେ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। According to Bluntschli, state is a politically organized people of a definite territory. Again, state is a politically organized people of a definite territory. Former president, American President Woodrow Wilson, he defines a people organized for law within a definite territory. A people organized for a law within a definite territory. यार अर्थ होची गोटिए निर्दिष्ट भूभागरे आईन द्वारा संगठित व्यक्ति समूह राष्ट्र नामरे नामित अटे। Particular person of mankind viewed as an organized unity, एक निर्दिष्ट मानव समाजर संगठित अंश होची राष्ट्र। According to the Harold Lasky, he defines a territorial society divided into government and subjects claiming within its allotted physical area a supremacy over all other institutions. Again, a territorial society divided into government and subjects claiming within its allotted physical area a supremacy over all other institutions. यार अर्थ होची एक निर्दिष्ट प्राकृतिक आईन मध्यरे रही अन्यान्य अनुष्ठान उपरे प्राधान्य दाबी करुथिबा एवं शासक और शासित रूपे विभक्त होइथिबा एक आंचलिक समाज को राष्ट्र कुहा जाए।
Another definition by Oppenheim. Oppenheim defines the state exists when people settle in a country under its own sovereign government. यार अर्थ कौन सी गोटे देशर लोक माने निज सार्वभौम सरकार अधीन रहिले राष्ट्र गठित होता है. प्रोफेसर गार्नर, according to the Garner, the state is a community of persons. A state is a community of persons, more or less numerous, for permanently occupying a definite portion of a territory independent of external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. Again, I say that the state is a community of persons, more or less numerous personality, occupying a definite portion of a territory independent of external control and possessing a originate government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. तो गार्नर कहले कि जदि बहु संख्यक बा अल्प संख्यक व्यक्ति एक निर्दिष्ट भूभाग रे स्थायी भाव रे बास करिथांती, बाह्य शक्तिर नियंत्रणରୁ मुक्त हुई एक सुसंगठित सरकार प्रतिष्ठा करिथांती एवं सही सरकार जदि निरवच्छिन्न अनुगत्य प्रकाश करुथांती तेबे ताहाकू आमे राष्ट्र बोली कहिबा. वर्तमान मु राष्ट्रर डेफिनेशन विषय बहुत गुडिए कहली. एबे आमे जिबा द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट राष्ट्रर उपादान विषय मु किछ कहूची. विशेष करी देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. There are 5 elements of the state. First one is the population. Second one is the territory. Third one is the government. Fourth one is the sovereignty. And the fifth, international recognition. Fifth one is the international recognition. There are 5 elements of a state. এই পাঁচটি এলিমেন্ট বিনা রাষ্ট্র গঠন হেই পারিব নাই. ফার্স্ট ওয়ান ইজ জি পপুলেশন. পপুলেশন মাস্ট বি নেসেসারি ফর এ স্টেট. অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্লাটো হি সেড দ্যাট there are 5040 people are having in a state, but his student Aristotle said that there are 10,000 people having in a state. गोटे राष्ट्र रे सर्वप्रथम जनसंख्या रही दरकार. जनसंख्या बिना राष्ट्र संभव नहीं पारिबो नाही. गोटे मरुभूमि के आमे राष्ट्र बोली कहि परिबा नाही. गोटे जंगल को आमे राष्ट्र बोली कहि परिबा नाही. हिमालय को आमे राष्ट्र बोली कहि परिबा नाही, कारण सेठारे निर्दिष्ट पॉपुलेशन नाहंती. सेही दृष्टिरू प्लाटू कहिसंती जे गोटे राष्ट्र रे सर्वनिम्न 5040 लोक थिबा आवश्यक. एवं तांको शिष्य अरिस्टोटल कहले गोटे राष्ट्र रे 10,000 लोक रहिबा आवश्यक. से माने 4th सेंचुरी बीसी रे एकथा कहितले. किंतु आधुनिक मॉडर्न स्टेट रे पॉपुलेशन माने रैपिडली ग्रोथ होउची. जदि हमें इंडिया आउ चाइना कथा कहिबा, इंडिया रे वर्तमान 441 बिलियन पीपल, 141 कोटी लोक इंडिया रे अछंती. चाइना रे मध्य 135 कोटी लोक अछंती. तेणु प्लाटू अरिस्टोटल देइथिबा मंतव्य जदिও ठीक नुहे, किंतु आधुनिक राष्ट्र रे यह आवश्यक रही. तेणु पॉपुलेशन प्रथम एलिमेंट भाव रे आमे ग्रहण करछु. द सेकंड एलिमेंट इज टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स आयतन बा एक निर्दिष्ट भूखंड. इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए स्टेट. इट्स बाउंड्री in the boundaries neighborhood must be necessary. Suppose we can say that India is a state. It has a boundary: north boundary, south boundary, east boundary, and the west boundary. There are 4 directional boundary have. So it is a particular territory have. So भारत गोटे राष्ट्र जदि कहिबा तार निर्दिष्ट भूखंड अछि.
यार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारिपटे तार सीमा रही प्रत्येक सीमार अन्य देश गुड़िक लगी रही एमती कि जल जल स्थल आकाश पत्र सीमा रही जदि जल भाग कथा कहबा जे 60 न्यूटिकल माइल पर्यंत तार सीमा रही देख भारतर ईस्ट रे अच्छी बे ऑफ बेंगल साउथ रे अच्छी इंडियन ओशन एंड वेस्ट रे अच्छी आरबियन ओशन ये जो ओशन गुड़ा अच्छी भारतर सीमा जोटी समुद्र आरंभ होती सरी ना पिला भावुव समुद्र आरंभ है भारतर सीमा सरीगला ना समुद्रर 12 न्यूटिमाल 12 न्यूटिकल माइल्स पर्यंत भारतर सीमा रही माने 22,224 किलोमीटर पर्यंत भारतर सीमा समुद्र पथ रही से बड़ी आकाश रे मध्य भारतर सीमा अच्छी भारत आकाश पथ अन्य माने के जाई परिबे नाही जीवाकू हेले सेमाने भारतर परमिशन दबाकू हेबो आ लैंड कथा छाड़ लैंड के आसी परिबे कि जाई परिबे कारण बॉर्डर मध्य रे चारिपट भारतर सैनिक अछंती के आसी परिबे जाई परिबे नो टेरिटरी ता निहाती आवश्यक अटे थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट government is the driver of the state if a state is a non-living thing government is a living organ to drive the state to reach at the destination place सरकार होउचे एक जीवंत जीवंत वस्तु जीवंत संस्था जे निर्जीव राष्ट्र को सठिक जगह पहुंचबारे सहायता करथाय लोकमान को शासन करिबारे ये सहायता करथाय लोक मान को नियंत्रण करिबारे यह सहायता करिथाय राजा नथिले बा सरकार नथिले राज्य अराजकता होइथाय तो राज्य गोटे राज्य बा राष्ट्र पई सरकार आवश्यकता होइथाय देखो इंडिया गोटे राष्ट्र कहउतला बेले ओडिसा को हमें राष्ट्र कहू ना एटा पछ को बुझिबे नेक्स्ट पॉइंट हला सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर it is free from the internal and external sovereignty internal and external power if a country if a sovereign country he has free from the internal sovereign and the external sovereign जदि आमे गोटे राष्ट्र को सार्वभौम क्षमता संपन्न बोली कहिबा तेबे से राष्ट्र आभ्यंतरण क्षेत्र हो बा बाह्य क्षेत्र हो कौन सी राष्ट्र तापर हस्तक्षेप करि परिबो नाही कारण से संपूर्ण भाव स्वाधीन राष्ट्र अटे मु एबे कहउतली कि ओडिसा को आमे गोटे देश बा राष्ट्र कहि परिबा नाही भारत को कहि काहे कि ना भारतर टेरिटरी पॉपुलेशन गवर्नमेंट सॉवरेनिटी थिला बेले ओडिसा रे केवल सॉवरेनिटी नाही सो ओडिसा इज नॉट ए स्टेट इंडिया इज ए स्टेट बिकॉज़ ओडिसा हैज नो सॉवरेन पावर लास्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन आंतर्जातिक स्वीकृति गोटे राष्ट्र गठन हेबा पई इंटरनेशनल लेवल ले तार स्वीकृति मिलबा दरकार आपण माने जानि थिबे आंतर्जातिक सरकार कहले यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बा मिलित जाति संघ को बुझाई थाए तो मिलित जाति संघ रे बर्तन पाखा पाखी 194 कंट्रीज आर affiliated so these countries or the permanent members will be recognized that particular territory is it a state or not suppose we will give the example of Israel up to 1949 Israel is not a state the international states are not recognized it because their population the peoples are not staying in permanently inside the Israel they are living as a बंजारा means जाजाबर भापर से बसवास करुथिले गोटे निर्दिष्ट स्थान रे बसवास करू नथिबारु सेमानंकु आमे इजराइल को राष्ट्र मान्यता दिया जाऊ नथिला तो यूएनओ 1949 रे ताकू स्वीकृति देला परे अमेरिका 1971 मसिया रे इजराइल को एक राष्ट्र रो स्वीकृति देइथिला बर्तमान हम एलिमेंट सब पढ़ी साइले तापर आमे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को थ्योरीज और इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट राष्ट्र उत्पत्ति संबंध रे आमे आलोचना करिबा फर्स्ट ला देयर आर फाइव origin of the state or 5 theories of the state first one is the divine origin theory second one is the
force theory. Third one is the matricial theory by patriarchal theory. Four, social contact theory, and the five, evolution theory. First one is the divine origins theory. The peoples believe that the state was created by the God. Everything was possible by the God. So God is the everywhere and omnipresent and omniscient. ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି, ପବନ, ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ସତ ହେଇପାରେ ବା ମିଛ ହେଇପାରେ ବା ଆଂଶିକ ସତ ହେଇପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୈବ ସୃଷ୍ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ପୁରାତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା 14th ଲୁଇ କହିଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା, ମୁଁ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ମାଇ ଭଏସ୍ ଇଜ ଦ କମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯାହା କହେ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଆଇନ। ଦ କିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ଦ ଗଡ, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। The disobedience of the king means disobedience of the God. Disobedience king means the disobedience of the God. ରାଜାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା। ତୁମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା କିଙ୍ଗ ଇଜ ଲାଇକ ଏ ଗଡ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ, ମନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଫୋର୍ସ ଥିଓରି, ମାଇଟ ଇଜ ରାଇଟ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆନସିଏଣ୍ଟ ବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ପିରିୟଡ ବା ପ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ପିରିୟଡ ରେ ଥିଲା କଣ, ମାଇଟ ଇଜ ରାଇଟ, ଜୋରଦାର ମୋଲକଦାର। ତେଣୁ ମାଇଟ ଇଜ ରାଇଟ ଇଜ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ବଳ ଯାହାର ଶକ୍ତି ତାହାର। ତେଣୁ ଜଣେ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୈନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସିଏ ସେଇ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି କହିଲା ଓ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଦାବି କଲା, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲା। ତେଣୁ ଫୋର୍ସ ଥିଓରି ବା ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଏହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଦ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ପାଟ୍ରାର୍ଚାଲ ଅର ମାଟ୍ରାର୍ଚାଲ ଥିଓରି। Patriarchal means a person who is the head of the family. We know in now a time male person is the head of the family. He controls all over the family. He also control the natural property and man-made property. So ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର, patriarchal family means ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର। Father is the head of the family. Father is the head of a society. Father or male is the head of the state. ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି। Some persons believe that the first woman or mother was leading of the society or mother is the leading of the family. ମହିଳା ମାନେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ମଦର ଚାଇଲ୍ଡର କେୟାର ନେଉଥିଲା ଓ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ବର୍ନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ବା ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମହିଳାର ଭୂମିକା ଥିଲା, ପୁରୁଷର ଭୂମିକା କିଛି ନଥିଲା। ସେଇ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଆଜିର ସମାଜ ସେ ସମୟରେ ସମାଜ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। So they believe that the state was created by the matriarchal society. Next, the fourth point is the evolutionary theory. Evolutionary theory বিবর্তনবাদী সিদ্ধান্ত। Everyone was happening by the condition of gradually. ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଘଟିଛି। ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମଡର୍ନ ଷ୍ଟେଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକାଥରକେ କିଛି ଦୁନିଆ ହେଇନାହିଁ।
ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଶେଷରେ ଆମେ ମଡର୍ନ ଷ୍ଟେଟ ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ଦେନ୍ ଭିଲେଜ, ଦେନ୍ સોસાયટી, ଦେନ୍ state. Finally, we are reach at the state. We are create the modern society by the theory of evolutionary method. They believe that the kinship, religion, economic activities, force, political conscience, that are the main key point of this theory. So the state was created by the evolutionary theory. They were demanded. We can believe or not believe, that is not matter, but we can say that ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାହା କିଛି ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। Finally, we discuss about the social contract theory. Social contract theory, a clear cut and elaborate that of the social contract theory. Social contract theory, a clear cut and the elaborate the expression of the social contract theory of the origin of the state is associated with the Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. The theory hold of the state is the result of man's deliberate interactions expression through the contract agreement concluded in a pre-civil and pre-political period called the state of nature. The theory therefore assumes that there is existed a time when there was no state and the people lived in the state of nature, meaning a theory situated when people lived without law, without authority, and without government. Hobbes, Locke, and Rousseau classified the human society living in two eras: the era of the state of nature and the era of the political society or state. They will say that the contract for having the state was concluded by the people in the state of nature. It was after the conclusion of the contract that people left the state of nature and entered into the political society. Contract, therefore, is the dividing line. For the three philosophers, that is, the contractualist convey to us is that in the state of nature, man lived without authority, and that in that state of nature, they felt the need of the state necessary, and therefore the contract among them and the state appears after the contract. It is after the appearance of the state that the distinction between the ruler and the ruled could be made, and the emphasis on state authority of power of the state came to be laid. There is no agreement among the contractualization various issues. For example, what was the state of nature? How was the condition of man? Why the contract was made? What was the nature of a contract? What type of a state appeared after the contract? There are questions on which the contractualist theorists discussed. On what they were to agree is that there was a kind of law in the state of nature called natural law. You know, natural law governed by the God. Men did possess natural rights, but with regard to the outcome of the contract, Hobbes propounded an omniscient state, that is absolute sovereignty. Locke advocated
Locke advocated a limited state, that is political sovereignty. Jean-Jacques Rousseau talked about that democratic state based on his theory of a general will, that is popular sovereignty. The three philosophers gives their quotation, gives their about the ideas about the first of all uh, Hobbes, absolute sovereignty by Hobbes, political sovereignty by John Locke, popular sovereignty by the Rousseau. The social contract theory has been condemned by the critic of grounds of bad history, bad law, and bad philosophy. It was a bad history insofar as there is no proof of the conclusion of the contract ever been made. It was it was bad law insofar as the contract once made was invariable, permitted entrance and prohibited exist. There is no exist but have enter. A one-way traffic. Contract is the one-way traffic, sort of a contract and free and therefore legally invalid. It was a bad philosophy insofar as political consciousness can never be the result by any movement as the contractualist make us the believe. The importance of the contract, social contract theory, however, cannot be overlooked, at least on two grounds. First one is it is served as the basis of a modern democracy by declaring by the state as the product of a people consent. Number two, it condemned the divine origin theory as absolute and provided and the alternative theory as the origin of the state. So social contract theory thinking is the best thinking, the best theory about the evolution or origin of the state. ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି social contract theory বা ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଯେମିତିକା ହବ୍ସ, ଲକ୍, ରୋସୋ, କୌଟିଲ୍ୟ, ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଉଲପିନ ଏସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। କେତେକ ଆଦ୍ୟ ଗିର୍ଜା ପୁରୋହିତ ବା ଆର୍ଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିଛି। ମାତ୍ର ସପ୍ତଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥମାସ ହବ୍ସ, ଜନ ଲକ୍ ଆଉ ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୋସୋଙ୍କ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏ ତିନି ଜଣ ଚରିତ୍ର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଥମାସ ହବ୍ସ କଥା କହିବି। ଥମାସ ହବ୍ସ who was 1588 to 1679 AD is a timeline. He is the English philosopher. ଥମାସ ହବ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଫିଲୋସଫର। ସେ ମଣିଷର ମନ୍ଦ ଚରିତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସକଳ ମନ୍ଦଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରକୃତିର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଣିଷ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କଦାପି ପର ଉପକାର ଓ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦର କାରଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ଜୁର ଯାର ମୁଲକ ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ ତାର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ରକ୍ତପାତ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ହବ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତିର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଥିଲା। ମଣିଷ ନିଃସଙ୍ଗ, ତୁଚ୍ଛ, କଦର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଓ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର solitary, poor, nasty, brutish and short
ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ବସବାସ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ନିରାପତ୍ତାହୀନ ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତିର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବାହାରି ଆସି ଏକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବା ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବୋଲି ଏକଥା ହବ୍ସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଜନ୍ ଲକଙ୍କ କଥା, ଯିଏ 1632 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1704 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହି ୱାଜ ଅଲସୋ ଏ ଇଂଲିଶ ଫିଲୋସଫର। ଜନ୍ ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହବ୍ସଙ୍କ କଥାର ଟିକେ ବିପରୀତ ଦିଗ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ। ହବ୍ସ କହିଲେ ମଣିଷ ନିସଙ୍ଗ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ହିଂସକ ଏସବୁ କହିଲା ବେଳେ ଲକ୍ କହିଲେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ସେ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ, ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ଓ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ। ପ୍ରକୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାନ୍ତି, ସଦ୍ଭାବ, ସମାନତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବା ଶାସନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଲକଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ରାଷ୍ଟ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ କଣ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସହ ମେଳ ରଖି ବିବାଦ ଗୁଡିକ ଫଇସଲା କଣ ହଉନଥିଲା କି? ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ନିଜର କ୍ଷମତା କମ୍ୟୁନିଟି ଆଜ ଏ ହୋଲ, ଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଅବମାନନାକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ଲକ୍ ଚୁକ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ସନନ୍ଦ, ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶବିଶେଷ, ଚୁକ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଚାହିଁଲେ ଚୁକ୍ତିରେ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଚୁକ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିବେ ନାହାନ୍ତି ବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଚୁକ୍ତିରେ ରହିବି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏ ଚୁକ୍ତି ତ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ଆମେ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଆସିଛୁ। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏ ଚୁକ୍ତିକୁ ମାନୁନାହିଁ, ତ ଭଲ କଥା ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଚୁକ୍ତି ମାନୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର, ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାର ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ମୁଁ ନ ମାନିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଚୁକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯିବି ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫିଲୋସୋଫର ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ। He was born on 1712 and ended in 1778 AD। ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁସୋ ସିଏ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ମୂଳତଃ ଭଲ, ସରଳ ଓ ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ କୂଳରେ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସମାନତା ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖୁଥିଲା। ସେଠାରେ ନିଜ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ମଣିଷମାନେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ନା, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ, ହିଂସାଳ ଲୋକ, ସେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଡି ବସିଲା। ସେ ଦାବି କଲା ଯେ ଏ ଜାଗାଟା ହଉଛି ମୋର, ଏଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କଲା, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ମାଡି ବସିଲେ ଆଉ ବାଡ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଥାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍, ତୋର ଆଉ ମୋର। ଏ ଗଛଟା, ଏ ଜାଗାଟା ମୋର, ସେ ଗଛଟା ତୋର। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଲଫିଶ ହେଇ ପଡିଲୁ। ଆଉ
आम भितर गंडगोल रक्तपात सृष्टि है शेष बाध्य होइकी आम भितर गोटे चुक्ति कलु कौ चुक्ति कलु ना जेनेराल विल रोसो कहले चुक्ति बल प्रत्येक मनुष्य निजकू और निजर सकल क्षमता जेनेराल विल सर्वोच्च निर्देश अधीनस्थ कले जेनेराल विल समस्त इच्छा बा विल ऑफ ऑल एकथा नुहे बोली ऋषि दर्शाई प्रथमे सर्वसाधारण स्वार्थ निमंते अभिव्यक्त होइतिला द्वितीयटी जनसाधारण व्यक्तिगत स्वार्थ समूह परिपक्व होइतिला तो ऋषो कहले कि जे मनुष्य पाखरे दुईटी इच्छा अछि गोटे एक्चुअल विल आ गोटे हला जेनेराल विल एक्चुअल विलटा निजर मंगल करबा सहित जेनेराल विलटा संसारर बा समाजर मंगल करबा थिला समस्त जनसमूह निजर जेनेराल विल को सॉवरेनिटी निकटरे समर्पण कले सॉवरेनिटी ए समस्त इच्छा को ग्रहण करी से सर्वशक्तिमान राष्ट्र सृष्टि कले यह बदल से लोक मान सुरक्षा प्रदान कले शेष में आम सुंदर राष्ट्र गठन करिचु जो कि राष्ट्र आमर दायित्व नहीं नागरिक माने आनंद खुशी अच्छी एवं राष्ट्र समस्त नीति नियम को आम ग्रहण करिचु ये थिला सामाजिक चुक्तिर विशेषांश तेणु आम जिते गुड़े चुक्ति अध्ययन कले सामाजिक चुक्ति हूँ सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु जहाँ सत्यता पर प्रतिपादन होती यही सिद्धांत को आम ग्रहण कर चलु फाइनल लास्ट जी मार्क्सियन थ्योरी कार्ल मार्क्स होचन तो मॉडर्न जुगर जड़े फिलोसोफर द बेस्ट एक्सपोजिशन ऑफ द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज गिवन बाय द फ्रेडरिक एंजल इज द फ्रेंड ऑफ कार्ल मार्क्स हिज बुक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट do you know Engel? Friedrich Engel is the friend of Karl Marx. His book name is The Origin of the Family, Private Property and the State. Engel said that the state is therefore by no means of power forced in society from the without, just as little is the reality of the ethical idea. The image and the reality of reason. According to Hegel maintained rather it is a product of society at a certain stage of social development. It is the admission of that society has become entangled in an insoluble contradiction with itself that is left into irreconcilable antagonistic classes with the conflicting economic interest might not continue themselves and the society in sterile struggles. A power seemingly standing above society become necessary for the purpose of modernizing the conflict. Friedrich Engels tells us that the state is not a natural organization. It has, he says, not existed from all eternity, and there have been societies that did without it. The state became a necessary at a certain stage of social development. That was a confluence of the cleavage of society into two contending classes. According to him, the state is the product of antagonistic classes, and it is of the economically dominant class for its welfare and against the interest of the without means of production. According to the Karl Marx, Marxian thesis is that with the emergence and growth. The Marxian thesis is that with the emergence and growth of the private ownership of the means of production, antagonistic classes arose and the state emerged for the possessing class and against the non-possessing class. Engels therefore concludes the state is a rule of state of the most powerful
economically dominant classes which through the medium of the state become also the politically dominant class and thus acquire new means of holding down and exploiting the oppressive class. The major aspect of the Marxian theory of the origin of the state can be briefly summed up that first one is the state appears because the antagonistic classes appear. The classes appear because the private ownership means the productions appear. Again, the state appears because the antagonistic class appear. The antagonistic class appear because the private ownership of means of production appear. Number two, the state is the result of the class society and came at all dominant stage of social dominant. Number three, the state as a class institution is of the economically dominant class of the slave owners or later of the feudal lords and are the present in is of the capacities. Number four, the state means public power, the legal right to use force. Five. Number five, the state power works through its apparatus, bureaucracy, police, army, courts, jails, and so like. Number six, for the public power to work efficient and efficiently, the state obtained the right to tax people, raise loans, and the process of property. ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାଲମାର୍କସଙ୍କ କଥା କହିଲୁ। କାଲମାର୍କସ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯୋଉ ମତାମତ ଦେଲେ, ଶୋଷିତ ଦଳ ଆଉ ଶୋଷକ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଥିଲା ବାଲା ହାଫ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ନଥିଲା ବାଲା ହାଫ୍ସ ନଟ୍, ମାନେ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ, ପୁଞ୍ଜିପତି ସର୍ବହରା। ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ସର୍ବହରାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୋଷଣ କରି ନେଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ରିଚ୍ ବିକମ୍ ରିଚର, ଏ ପୁଅର ବିକମ୍ ପୁଅର। ତ ସେମାନେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଧନୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟ, ଜଗବଳି ରାଷ୍ଟ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଧନୀ ମାନଙ୍କ ଧନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହା ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଅ, ରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକି? ଗରିବ ମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ଭିକାରୀ। ତାଙ୍କର ପୋଲିସ କଣ ଦରକାର, ଆର୍ମି କଣ ଦରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ଦରକାର, ସେ ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କାଲମାର୍କସ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଦରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, କହିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ ଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନଟ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଗାନ୍ଧିଆନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ। ଗାନ୍ଧୀ କଣ କହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମତାମତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ କଣ କହିଥିଲେ। ଦି ଗାନ୍ଧିଆନ, ଗାନ୍ଧୀ ମିନ୍ସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଚ୍ଛା କିଏ କହିଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁରା ନାଁ କିଏ କହିପାରିବ? ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୁହ? ଆଉ କିଏ? ଆମେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଫାଦର ଅଫ ଦ ନେସନ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 1969 ଅକ୍ଟୋବର 2। ହଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ପର ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ, 1948। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ଯାଉ ଆମର ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛ ହେଲା, କେବେ ଭୁଲିବନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଖୋଲା ମୁକ୍ତ ଆକାଶ, ମୁକ୍ତ ପବନ ଆମେ ପାଉଛୁ, ନହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ଡୋମିନେଟ କରି ରଖିଥାନ୍ତେ। ଯାଉ, many many thanks to Lord M.K. Gandhi. The Gandhian M.K. Gandhi, 1869 to 1948, his lifeline, the father of a nation. Perspective of a state provides a unique blend of what is it and
what is should be, what it is and what it should be. Gandhiji condemned the state as the found in the West and favored polity popularly called Ramo Rajya. The state of Haldo stated it to be Swarajya Ramo Rajya. It was by the thought of Mahatma Gandhi. ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମର ବୁଝିବା ବେଶୀ ପଡିବନି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ like all anarchists Gandhiji neutered discourse for all types of power including the political power. Gandhiji held is by its very nature coercive and compulsive. It imposes, obstructs and spies. Its existence means the absence of free will, of inner self and all that is internal in the individual. In Gandhiji's own words, Gandhiji said, the state represents violence in concentrated and organized form. The state represents violence in concentrated and organized form. The individual has a soul, but the state is a soulless machine. The individual has a soul man atma, but the state is a soulless machine. It can never win from violence to which it owes its very existence. বা সুন্দর কথা গান্ধী କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ସରକାର ଆତ୍ମା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ଆତ୍ମା ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ଭାଓଲେନ୍ସ ତିଆରି করে ନାହିଁ ଭାଓଲେନ୍ସ କିଏ ତିଆରି କରେ ସରକାର କରନ୍ତି but Gandhiji was not at all anarchist. He was anarchist to the extent that he declared the state as a embodiment of force. He is in a way very close to the classical individualist or the new right libertarians of our times. He advocated not a monolithic state, but a state with minimum functions. Nuzil's minimal state, he is of the opinion that until the society becomes self-regulative and self-evolving, and until the individual become perfect, the state would so long be necessary. He fully subscribes to that. Thuren had advocated that the government is the best which governs the least. To some extent, Gandhiji was nearby Karl Marx in so far in the propounded a type of society which is stateless character. Like any Marxist, Gandhiji opposed the institution of the state as an instrument of oppression and exploitation. Like all Marxists, he found all evils of private property. Like all Marxists, he condemned the partition state, but at the same time, Gandhiji visualized in the Ramarajya a society without coercion and without force. ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ତାଙ୍କ ସମସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ବିଶେଷ କରି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମତାମତ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଟଲେସ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମା କଣ ଦରକାର? ଆମେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏଟା ହଉଛି ଭାରତର ଗୋଟେ ବୈଦିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭାରତର ଏକ ନୀତି। ସାରା ବସୁଧା ଗୋଟେ ପରିବାର, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେବା ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଲୋକମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେମିତି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗତି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସେ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। That means the killing thought of ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍।
Okay, this chapter is over. Now going to explain about the summary of the this chapter. The concept of a state is the very essence of political science. Wonder, no wonder if some scholars regarded the state and the political science as synonymous. As an institution, it is old. We can go into the history. If the state in ancient Greek was less than the police, and in ancient times more than the mere government, it went into it went into oblivion in Middle Ages and took a back seat then with the modern age. As in the West, it attained our birth and kept evolving to the natural heights. Vincent rightly observes that statehood not only represents set of institution but also a body of attitude, practice and course of behavior in short civility which was associated correctly with the civilization. Unit 4 completed. ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଭଲ ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। बहुत बहुत बढ़िया से बुझी होची। Yes sir, ମୋର ଆପଣ ଗତ ହଁ କୁହ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କହୁନ। ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ଡର ଅଛି ଯେ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ, କାରଣ ଗତ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକରେ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଟେ କଟୁଥିଲା। ଏବେ ଯାହା କାରଣ ମେଘୁଆ ପାଗ ତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ପଡୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା sir, କ୍ଲିୟର ଶୁଭା ଯାଉଛି। क्लियर अच्छे सर। बहुत बढ़िया से बुझी होची। Oh, thank you for feedback. Now I am going to explain Unit 5, State in Developing Societies, Asian, African and Latin American Expressions. The total to केतुटा यूनिट कहि परिबो कि तोर फर्स्ट रे केतुटा यूनिट अछि ऑल टोटल मते केतुटा यूनिट कवर करे पड़िबो 30 टा सर, 30 टा। ओहो दीटा पार्ट 2 दिए 30 टा अछि। आज्ञा सर। ओके ओके तने टोटल 8टा क्लास को 30 टा, 4टा क्लास मते 15 30 करिया पड़िबो। लास्ट क्लास तो किसी पढ़ा जीवनी, आम डिस्कसन करबा, क्वेश्चन डिस्कसन करबा, तो 7टा क्लास पे शेष करिया पड़िबो। हो तो सर चुंबकीय समरी नले कहि दियंतो माने की ना कोई कांसेप्ट्स भी टिके हां ते फंडामेंटल टिके करके समरी करी जिपी आउ किंतु बुझी पारियो तो न बुझे कम छाड़ी पळै जिबी जेपन तो न बुझे तो बुझिया पड़िबो ना मते मोर काम हेता प्राइमरी ड्यूटी। Oh, the state in developing societies, Asian, African and Latin American society. ମୁଁ ଗତ କାଲି କହିଛି ପୃଥିବୀକୁ 3 ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ଡ कंट्री कहूचे, जोटा को वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री माने यूरोपियन, अमेरिकन, जापान, ये सब वेस्टर्न कंट्री, दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड। हमर जोटा बेडरूम तांको सेटा बाथरूम, बुझी पारछो। तांकर बाथरूम रे कोटी टका खर्च, जोटा कि हमर हाउस रे सेती टका खर्च भी हेइ नै, बुझिला। तुम से डेवलप्ड कंट्री, तांकर कृषक माने हेलीकॉप्टर जाउछन प्रत्येक गाँ रे, गोटे प्रत्येक गाँ रे प्रत्येक गोटे हेलीकॉप्टर अछि। तो सुन आश्चर्य सारा गप कहउछन यार, किछि गप नुह। तमी तुम घरे जेमति गोटे मोटरसाइकेल अछि, हमर कैपेसिटी मोटरसाइकेल कां भा गोटे न कार थिबो, किंतु तांकर घर जे 5 जन अछंती 5टा हेलीकॉप्टर, बापा हेलीकॉप्टर अलगा, माँ हेलीकॉप्टर अलगा, पुओ हेलीकॉप्टर अलगा, समस्त अलग अलग हेलीकॉप्टर। एटा कोन से मिथ्या कथा नुह, न सेमे डेवलप्ड कंट्री बसवास करूछन, बुझिला। तापर हम सेकंड वर्ल्ड कथा कहबा। सेकंड वर्ल्ड होची जेडा को डेवलपिंग माने ग्रोथ करूछन, प्रोग्रेस करूछन। गरीब थिले एबे धनी हबा को जाउछन, एटा कहा जिवो डेवलपिंग कंट्रीज हैला कि जे सेडा विशेष कर एशियन कंट्री, यूरोप रे केतरा देश अछंती, एमन सब डेवलपिंग कंट्री। भारत गोटे डेवलपिंग कंट्री। हम दिन थिला कहउतले भारत गोटे गरीब देश, खाइबा को पाउ नथिले। एबे तो सेया नाही ना, भारत एबे धनी देश हेइ सलानी। भारत दिन को दिन प्रोग्रेस करूची। सो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, बुझिला।
फाइनल आम जा थर्ड वर्ल्ड जोटा कि आज टॉपिक यूनिट 5 रे अछि थर्ड वर्ल्ड माने अंडर डेवलपिंग कंट्री अंडर माने से माने बिलो पोवर्टी लाइन आम भाषा जोरा कहबो आमे से माने जो बिलो पोवर्टी बीपीएल लिस्ट अछंती हला जांग पारे खाद्य नाही जांग पारे शिक्षा नाही मिनिमम हेल्थ नाही से गुडा कथा हम आलोचना कर थर्ड वर्ल्ड माने अंडर डेवलप्ड को देश रे एमिति अछंती टोटली आफ्रिका साउथ रे छाड़ देले आफ्रिका जेती कंट्री अछि सब गुडाक गरीब देश गुडाक तमे देखु तो एबे से माने क्लथेस पिंदु ना कते एबे पिंदु ना बिछ कथा नो खाइबा तो दूर कथा लंगड़ाई बोलचंती आफ्रिकान माने घर नाही गुंफार रहउचंती गछमूल रहउचंती माटी कादरे गुंफा कर रहउचंती आ तांका पर शिक्षा कोन स्वास्थ्य कोन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट तांका पर तो स्वप्न गोटे एबे के वीडियो छाड़ितला ता गोटे कंढे देला कंढे चिपी देले के होची से धरि चिपी देला से लोक डरिक दौड़ी पळे गला तो एते भय कंढे कोन जानि नाहंती से सब देश कथा होची थर्ड वर्ल्ड बुझला हम ओडिसा कथा कहबा भारत कथा कहबा अंडमान निकोबार जानिछ सेठी मधे जो ट्राइबल पीपल रहउचंती दे आर वेरी पुअर पीपल दे आर नॉट वेयरिंग द क्लॉथेस सेने उलग्न अवस्था रहउचंती अंडमान रे तुमको जीवा पे अनुमति नाही कारण से ट्राइबल लोक माने वस्त्र पिंधु नाहंती बा जानि पिंधुर शैली तांको जणा नाही ओडिसा कथा कहबा हमें एत बड़ जाउन ओडिसा रा होची बंडा पहाड़ ना सुनिथिबो प्रतिभा राय लिखिचंती गोटे तांको स्टोरी जो से माने हमर मित्र बंडा पहाड़ कथा से जो ट्राइबल माने रहंती से जगह को कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट किछि नाही तेणु वुमेन माने भी से माने बर्तमान बेयर बॉर्डर बोलचंती भारत ओडिसा सरकार एबे तांको पई किछि फूड मेडिसिन बा बहुत कि सहायता कलानी तथापि बहुत लोक से माने बेयर बॉडी रे बोलचंती इवन इफ वुमेन तेणु सेही देशड़ा होचंती एशियन कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिका पिला सुनुथिबे अरे अमेरिका तो एते डेवलप कंट्री पण लैटिन अमेरिका किमिते सार कहउचंती जे थर्ड वर्ल्ड नाही अमेरिका दीटा गोटेला नॉर्थ अमेरिका आ गोटेला साउथ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका डेवलप से सब धनी गुडाक जो साउथ अमेरिका रहिला साउथ रे किछि देश धनी आ किछि देश बहुत गरीब अछि लैटिन अमेरिका जो बहुत गरीब आमठु भी आहुरी गरीब लैटिन अमेरिका तो से विषय आमे करबा सेठी तांकर राष्ट्र किपरि कार्यक्रम केम करूछि The state has been and continues to be one of the major concerns of political theory. However, as shown in the last unit, despite the wealth of details on the state, the nature of the state has proved to almost impossible to grasp. The very visible and the contrariety of the state makes it the exclusive. It is more so when the political theorists make an effort to analyze the acting existing states. No doubt, then state has been significant subject of theoretician in the political theory and comparative policy in the recent decades. The continued interest in political theory about the nature of a state is manifest in the form of a sophisticated and complex theoretician that can be explained by the importance of the state in all aspects of the contemporary society. Contemporary society मानने होची समसामयिक माने हम वर्ल्ड तुलना करबा 2025 रे भारत कोन अमेरिका कोन पाकिस्तान कोन बा रशिया कोन सेटा को जाय कंटेम्पोरारी सोसाइटी को जाय this society or developing the state without expectation emerges as the foremost actor in political, cultural, social, and economic aspect of a society. As a consequence, it is nearly impossible to understand and nearly any phenomenon whether it is a feminist, the family, religion, ecology, law, right, political process, culture of the development without the state. This is
This is where is case of the developing societies as the state where they continue to play vital role in the securing economic development, social security and justice, group and individual right despite the process of globalization, liberalization and privatization that insist of the withdrawal of the state from the in civil society. State in the contemporary political theory. It was in the aftermath of the Second World War that the state returned with the hesitance in the political theory in the earlier part of the entry. It was the study of a constitute legal institutions and political systems and not the state that received the foremost concern of the political theory. It was more so with the Marxist theory than the liberal theory, as under the influence of the American Political Science Association, the emphasis on the liberal was put on the need to be able the political science as exact objectives of value-free science. If in the liberal structure functionality to approximate study of politics to the natural sciences or the state of the country's concept with the normative concern was the descriptive and the place in scientist and value tree. ମୁଁ shortly କହିବୁଛି କି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା? କିଏ ଜଣେ ତ କୁହ। 1939 sir. 1945 କେବେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା? 1945 sir. हाँ वेरी गुड धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद प्रियंका ना किए कहले ओके इट इज ए रिमार्केबल डेट एंड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ए द्वितीय विश्व युद्ध हेबा परे विश्वर चरित्र बदली गला पॉलिटिकल कैरेक्टर हिस्टोरिकल कैरेक्टर जियोग्राफिकल कैरेक्टर इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑल कैरेक्टर्स आर चेंजेस सब किछि बदली गला हला तो देख से समय भारत और दक्षिण आफ्रिका निजर स्वाधीनता दाबी करुले बहुत आंदोलन करुले तेणु भारतर आंदोलन और दक्षिण आफ्रिका आंदोलन सारा विश्व लोक चमकाई देता और विश्व लोक कान में पहुंचाई देता स्पेशली महात्मा गांधी तो बाध्य होई ईस्ट इंडिया कंपनी बा यूरोपियन माने बा ब्रिटिश भारत को स्वाधीन देता 1947 मीन्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जिते भारत स्वाधीन पाइला साउथ आफ्रिका स्वाधीनता पाइला तो अन्य जो छोट छोट देश गुड़िक थे से आंदोलन कले निजर स्वाधीनता भी कले फाइनाली फ्रांस इंग्लैंड डच ये जो कंट्री गुड़ाक अन्य देश को डोमिनेट कर रखी सब गुड़ाक मुक्त करदे बाय द एनफोर्स ऑफ अमेरिका तेणु पब्लिक ओपिनियन सृष्टि है अमेरिका हस्तक्षेप कला फल यूरोपियन माने सब राष्ट्र को मुक्त करदे एका थरके सब छाड़देले तेणु एका थरके स्पेशली 1960 डिकेड्स तेणु समस्ते एका थरके स्वाधीन पाइबा परे तो चिंतार पड़गले छोट छोट देश गुड़ाक पुणी गरीब देश गुड़ाक तो से कौन करेंगे तो से निज स्वाधीनता को केमिति बजाय रखिबे से समय रूसिया और अमेरिका मध्य कोल्ड वार है अमेरिका तार ग्रुप तैयारी कला रूसिया ग्रुप कला तो से चाहिए कि ये जो छोट छोट देश गुड़ाक किसी आर्थिक साहाय्य देकी निज ग्रुप रे शामिल कर अमेरिका पैसा पकई निज अधीन कला रूसिया से भाया कला किंतु भारत इंडोनेशिया केतेक देश से चिंता कले आम तो नुआ कर स्वाधीन होइजे जदि पुणी ग्रुप रे मिसीजा पुणी आम स्वाधीन चलीज आम जो पराधीन को सही पराधीन है से चिंता कले ना आम क्या समर्थन करवानी ना अमेरिका ना रूसिया को से गोटे नुआ संगठन तैयारी कले ता ना हूँ नाम NAM
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हला नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गोटे निरपेक्ष गोष्ठी गठन कले सेथिरे सेथिरे एई माने सब योगदान करथिले जो माने नुवा साधन कले तुम एमानक लक्ष्य थिला आमे काहारी सहित सहयोग करिबा नै काहारी सहित सहयोग करने आम राष्ट्र को आमे बंचाए रखिबा तुम एई थर्ड वर्ल्ड गुडाक निजको निजे सबल करबा को चेष्टा कले ना अमेरिकार समर्थन लोडिले ना रूसिया समर्थन लोडिले तुम ए थर्ड वर्ल्ड बा जो आमे पढुचे गरीब देशला विषय से राष्ट्र किपरि बजाय रखिले बुझेला शॉर्ट लेखले मु कहिदेली निज राष्ट्र से माने बजाय रखिले देखो भारत पर बार बार चाप होउची भारत केबे नतमस्तक होउनी निज देशर सार्वभौमत्व को से नष्ट करूनी ताको से बंचाई रखिची तेणु थर्ड वर्ल्ड देश गुड़िक निजर सार्वभौमत्व बंचे रखा सहित निजको देश राष्ट्र रे बा पृथ्वी स्तर रे निजर शक्ति प्रदर्शन करि पारछंती पाकिस्तान बांग्लादेश ये छोट छोट देश गुड़िक से पछुआ ना बहुत आगुआ अच्छा है कि तेणु यही क्षेत्र में निज राष्ट्र को निज सार्वभौमत्व को से शक्तिशाली कर पारिछंती ओके now I am telling about the summary of the state of developing society Asian American Latin American and African countries मु अब तो समरी कहि दोची आगे विषय कहि दिले किंदा राष्ट्र बजाय रखिले The liberal modernization and political development theorists assumed that the developing societies were on their way towards the ideal model of development visible in the advanced capitalist democracies of the West. They proceeded to analyze the stages through which this happened with the help of the Western aid, aid means सहयोग, Western aid at the personal, psychological, technological, financial, and the institutional levels of North America. Narrowly conceived in the economist fashion, development theorists portrayed the state of the impersonal vehicle of social, economic, cultural, and political change. This process needed the guidance by the modernizing elite. Development theorists evaluated the social forces that oppose such elitist notions in their pursuit of stability. Order as prerequisite of a static model of development. Ironically, however, state as far was precluded from any discussion about the political systems. The new Marxist dependency theories, on the other hand, assumed that the imperialism prevented the emergence of ideal type European or self-centered model of the development, presenting an historical constraint of colonialism as well as the emergence of unequal world capitalist system is the post-colonial era. The development of the advanced capitalist states as the metropolitan zones on the developing state looks place at the price of underdevelopment of the third world. It is followed that the space for the policy making as severely circumcised by the unequal relations of dependency and the national sovereignty was undermined. The only way the underdeveloped states could emancipate from the enduring structure of dependency was to break away from the global structure power. Until then, the development of the third world had to remain as the instrument of the metropolitan capital and dominant and domestic underlying. The authoritarian forms of a political regime became most likely in the face of
face of marginalized and poor majority. Finally, what result was the rise of a much more sophisticated Marxist theorization that shifted from the general level of economic model and external factors of delayed analysis of internal class relations. These theorists argued that the state is in the third world society exhibited as an unusually high degree of autonomy. The complex class structure meant that there was no single dominant ruling class, and the state had carry out of the task of mediation. At the same time, politician and the bureaucracy and the use of the overdeveloped state inclusion and organization left behind as a part of the colonial legacy. So finally, the colony was lost or damaged, and the emergency of the new state was evolved. So the third world countries are now going to the developing country. Okay, unit 4 is finished, unit 5 is finished. Now I am going to unit 6. I am going to unit 6, civil society and the state. Civil society and the state. Civil society and the state. Now I will be discuss. What is civil society? Civil society कहले हमें कौन बुझुचे सभ्य समाज बा नागरिक समाज को हमें सिविल सोसाइटी बोली कहि थाउ। Democracy in its liberal pluralistic form of pre-opposites of a model of a society. The question, however, is which type of a civil society is the most appropriate to a modern democratic political system. For the conceptualization of a civil society, one has to go back to the long traditions of Western political thinking centered on state-society relationship. Underlying the nature of a state itself backs in the underlying the social basis. The democratic form which rests to the ideal participation, accountability and the rights bring the citizens in anchored in the notion of a civil society as the foundation stone of a democracy of a practice. What then is the meaning of a civil society and law, and how does one participate thinkers on the how has it evolved in the course of evolution of a political practice and the operations of actual state different conditions. Civil society. The meaning of a civil society. Civil society is the set of intermediates, associations which is neither the state nor the family, but which plays an active role in social, economic and cultural activities. यार अर्थ होची नागरिक समाज बा सभ्य समाज सामूहिक भाव स्वेच्छाकृत अनुष्ठान, वाणिज्यिक अनुष्ठान, समाज सक्रिय गोष्ठी एवं समाज रे कार्यरत अन्य अनुष्ठान मानक बुझ नागरिक समाज एक मध्यवर्ती कालीन गोष्ठी समूह जहाँकि राष्ट्र नुहे किंबा परिवार नुहे किंतु जहाँ समाज रे सामाजिक, अर्थनैतिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप रे गुरुत्वपूर्ण
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବୋଲି କହିବା। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପେସାଦାର ସଂଘ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସାମାଜିକ ସେବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଣ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଏନଜିଓ କୁ ନେଇକି ଗଠିତ। କୋହେନ ଏବଂ ଆରୁଟେ ତାଙ୍କ ମତରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ବହୁଳବାଦୀ ପ୍ରଚାର, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ଆଇନ ସମ୍ମତକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି consists of plurality, publicity, privacy and legality। ବହୁଳବାଦୀ ମାନେ କହିଲେ ପରିବାର, ଅଣ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଚାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୋପନୀୟତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନୈତିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଆଇନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବିଶାରଦ ମତରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଦ୍ୱାରା ସମାନୁକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏକାହନ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିୟର ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହିଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅଛି। According to the Ekahan, he defines civil society has a capacity to organize itself interdependent of specific directions of state power. Robert Putton defines that civil society is making democracy work. Civil society refers to associational life, group living and living together. Civilians among people creates a civil society. Again, according to the Robert Puttonian, civil society is making democracy work. Civil society refers to the associational life, group living and living together. Civilness among people creates civil society। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଡେଫିନେସନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ହିଁ ସଭ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହା ସାମାଜିକ ପୁଞ୍ଜି ଭିତ୍ତିକ ବା ନାଗରିକ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସିଧା ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ବୁଝିବା ଯେ ସଭ୍ୟ ଅସଭ୍ୟ କ୍ଲିୟର କଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଅସଭ୍ୟରୁ ସଭ୍ୟ ହେଇଛୁ ନା ସଭ୍ୟରୁ ଅସଭ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଆମେ ତ ପ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲାଇଫରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଅସଭ୍ୟ ମାନବ ଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ସଭ୍ୟତା ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସଭ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛୁ। ସପୋଜ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏସବୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ଲବ ଏସବୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସଭ୍ୟତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। What is the features of a civil society? ନାଗରିକ ସମାଜର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନାଗରିକ ସମାଜ ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଅଣସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଏନଜିଓ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସଂଗଠିତ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏକ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ନମ୍ବର 5,
ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଅନେକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସଂଗଠନ ନେଇକି ସମାହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାନ ପରିବାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନାଗରିକ ସମାଜ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର, ନାଗରିକ ସମାଜ ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଳାଷୀ ଓ ଅତିଶୟ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ନାଗରିକ ସର୍ବଦା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଯେତେ ସକ୍ରିୟ, ଯେତେ ଦୃଢ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେ ପରିପକ୍ୱ ବିକଶିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଇନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ମାନ କରେ। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ସମାଜରେ ସହଯୋଗୀ ଅଟେ। ନାଗରିକ ସମାଜ ଧାର୍ମିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ପାତର ଅନ୍ତର କରି ନଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ସିଭିଲ ସମାଜର ତାର ଲକ୍ଷଣ। ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡେମୋକ୍ରାସି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛୁ। ଡେମୋକ୍ରାସି ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଡେମୋକ୍ରାସି and the civil society are twin. Democracy and civil society are twin. They are integrally related to each other. A healthy liberal democracy needs to approach the public that is originated for democracy, socialize to its norms and values, and the committee not just its mild narrow interest but to larger common civics. One has to trace back in the contact of the one has to trace back its context to Alexis de Tocqueville, whose classic writings that the American politics laid the foundation of democracy, civil society nexus thesis. De Tocqueville thought that America's democracy was sustained by the richness and delivery and diversity of its voluntary associations. In his view, voluntary associations associated with the development of democratic values such as trust, tolerance, and compromise. New generation of new Tocquevillians, prominent of the whose Robert Protein have described that the purposes of North vice versa important South sought to explain superior institutional performance in the flourishing social capital, which stand for the feature of social organization such as trust, norms, and network. ଡି ଟକଭେଲି ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଦେଶ ଆମେରିକା, ଡି ଟକଭେଲି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର, ସେ କହିଲେ କି ଆମେରିକାର ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଜଡିତ ରହିଛି। ତ ସେଠି ସଷ୍ଟେନେବଲ, ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଟଲରେନ୍ସ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। Civil society in a diamond views of serves the development depending upon consolidation of democracy. Democracy ସହିତ civil society ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। Now I'm going to say about the rules of civil society. Civil society ର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସମାଜ ପ୍ରତି, ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନବିକ ସମାଜ ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଘ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
पंचम सभ्य समाज राष्ट्र स्वेच्छाचारिता को नियंत्रण करने और राष्ट्र को अधिक उत्तरदायी करने प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है। 6 सभ्य समाज एक विश्व संस्कृतिर विकास रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है। 7 सभ्य समाज विश्व संस्कृति मुक्त वाणिज्य व्यवसाय एवं आधुनिकतार विचलित प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है। 8 सभ्य समाज लोक माननकु मूल्यबोध संपन्न निरपेक्ष एवं सक्रिय हेबाकु शिक्षा देता है। 9 परस्पर सह पारस्परिक सामाजिक संपर्क मध्यकु प्रवेश कराइबाकु सभ्य समाज लोक माननकु उत्साहित करिथाय। 10 सभ्य समाज राष्ट्र को रक्षा करिबा और यार प्रकार और प्रकृति को परिवर्तन करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय। ये सब थिला सभ्य समाजर भूमिका विषय मु कहली। वर्तमान आमे सभ्य समाज रे बसवास करूचु। सभ्य समाज को आमे छाड़ी रही पारिबु नाही, कने उत्तम प्रशासन केवल सभ्य समाज रे ही मिली थाए। आमे सभ्य मानव हिसाब रे जने मनुष्यत्व जागृत सृष्टि करिथाए। आम परस्पर मध्यरे उत्तम संपर्क उत्तम बुझामणा ए सिविल सोसाइटी सृष्टि करिथाए। विश्वास टॉलरेंस ये आमको देई थाए। तेणु सभ्य समाज आमको सहनशीलता शिक्षा सहयोग सहभागिता ये आम मन मध्य को जोगाई देई थाए। समरी ऑफ द सिविल सोसाइटी फ्रॉम द यूनिट दैट यू हैव जस्ट read you would have understand the meaning of the nature of a civil society and it is the significance of a democratic theory. State social relationship is the core of a political theory. This should also be the clear from what you have read in the lesson. Civil society discourse has a long history. This lesson has given you the clear idea about how the idea of a civil society has evolved since the days of contract theory. You must have understood from a reading of this unity the contribution of the important philosophers, particularly Hegel, Marx, and Gramsci. It should be clear to you as to why the idea of a civil society has the recent times been revived. Now we are living in it. You and I are living in the civil society because we are the civil human. Chapter 5 सरीगला 6 सरीगला। आज गोटे चैप्टर पढ़िबा चैप्टर 7 यूनिट 7 ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट जगतीकरण एवं राष्ट्र। जगतीकरण एवं राष्ट्र ग्लोबलाइजेशन केबे सृष्टि हला जेतले एमएनसी मानका एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बा कंपनी मान आसिले सेतेबेले ए जगतीकरण सृष्टि हला। सर्वप्रथम जेतले ईस्ट इंडिया कंपनी सारा वर्ल्ड राजनीति करुथला सेतले मध्य आमे जगतीकरण सृष्टि हला पर अनुमान करि परिबा किछि असुविधा नाही। तो जगत आमे वर्तमान जगतीकरण जुगरे प्रवेश करि सारिछु। काहेकि ना जगतीकरण जुगरे हमको इंटरनेट स्मार्टफोन ये सब हमको बहु सहयोग करिछि। आमे देश विदेश विषय सफल भाव रे ज्ञान आहरण करि पारुछु। दुनिया विषय हमको जगतीकरण सब किछि दउछि। दिन थला आमे माने कहउथले पृथ्वी चेप्टा पृथ्वी बाहर को गले गली पड़िबा। लंका रे असुर अछंती भारत रे दिन हेले अमेरिका रे राती ये सब अजब कहानी कहि के हमको डरे रखुथले। आईमा कहानी कहउथले एथिरे आमे भयभीत हे जाउथले। आ पृथ्वी विषय आम पाखे कोनसी कल्पना नथिला किंतु आज से सब आम पय एक माइक हे जाइछि। रियल रे आमे पहुंची जाइछु। साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हेछि। इंटरनेट आसी जाइछि। आम पय सब किछि सुविधा मिली जाइछि। आमे अमेरिका सहित भारत सीधा सड़क जोगाजोग करि पारुछु। गोटे सेकेंड रे मध्य अमेरिका सहित हमरो लाइव रे कथा वार्ता हे पारुछु। कोनो एथि किछि असुविधा नाही। जगतीकरण यही सृष्टि करितला।
So first of all, we said that what is the globalization? The term globalization has been derived from the word globalize, which means the emergence of an international network of economic systems. Concept of globalization began becoming popular in 1980s when economist Theodore Levitt wrote the article in 1983 which was entitled Globalization of Market. ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଅଫ ମାର୍କେଟ 1983 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରୁ ଜଗତୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। In 1992, Professor Ronald Robertson, a sociologist, defined that globalization as a comparison of the world of the inter-satisfaction of consciousness of the world as a whole. Again, globalization as a comparison of the world and the inter-satisfaction of the consciousness of the world as a whole. Globalization represents the desire to move from the national to a global sphere of social, cultural, economic, and political activities. It involves the increased relationship, interaction, and communication among the people across all over the borders. The people at large and the academicians, professional, businessmen, corporations, private companies, and most of the NGOs and MNC environmental activities are involved in this process. Social, cultural, economic, political, technological, and educational academic exchanges and interactions, which came to be the basic features of the process of globalization. It was now driven by the vision and action of the transformation the existing international economic system into a unified system of global economics. In the existing system, national economists are the major players in the new system. Globalized economic and political activity was ensure sustainable development of the whole world. ଜଗତୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ WTO ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। 1995 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଭାରତ ସମେତ 148ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି 1948 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ 23 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେକ୍ସିକୋର କାନକୁନ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂତନ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଡେଫିନେସନ ଦଉଛି, ଦିଟା ଡେଫିନେସନ ଦେଉଛି। According to David Hale and his co-writers in their work Global Transformation, writes that in its simplicity sense, globalization refers to widening, deepening, and opening up of a global intercooperations. Globalization refers to those
special temporal process of change which underpin a transformation in the organization of human affairs by linking together and expanding human activities of across region of the country. According to the Edward S. Horman, he defines globalization is both an active process of cooperate expansion across the borders and structure of cross-border facilities and economic linkage that the been steadily growing and changing. ଜଗତୀକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଏସବୁ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥାଏ। ବହୁ ସଂସ୍କୃତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏସବୁ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ମଧ୍ୟ ଅବଜରଭେସନ କରାଯାନ୍ତି। ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସଲମାନ ଖାଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଧୁମଧାମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଖୁଛେ କଣ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, ଏଠି ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି, ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ସେଠି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବା ହିନ୍ଦୁ ଇସଲାମ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସଂସ୍କୃତିର ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବା ଜଗତୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଗଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଏଲପିଜି। ଏଲ ହେଲା ଲିବରାଲାଇଜେସନ, P ହେଲା privatization, G ହେଲା globalization. Is the main characteristics of the globalization. First one is liberalization. It stands for the freedom of entrepreneurs of establish any industry or trade or business venture with their own countries or abroad. Number two, free trade, mukta vanijya. It stands for free flow of trade relation among all the nations. Each state grants MNC, multinational company, status to the states and keep its business and trade away from the extensive and hard regulatory and protective regimes. Third point, globalization of economic activity. Economic activities are the governed both by the domestic market and also the world market. It stands for the purpose of integrating the domestic economy with world economics. Number four, liberalization of import-export system. Liberalization of import-export system. It stands for the liberalization the import-export activity and securing a free flow of the goods of the several across the borders. ଯେତେବେଳେ ଲିବରେସନ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେ ଲିବରେସନ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50% ତାରିଫ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବା ଟ୍ରେଡ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଜଗତୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ନିୟମ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। Number 5, privatization, ଘରୋଇକରଣ. Keeping the state away from the ownership of means of production and distribution and leading to the free from the industrial, trade and economic activity across the borders. Number 6, increase the collaboration, encouraging the process of collaboration among the entrepreneurs with the view of secure rapid modernization, development and technological advancement. Number 7,
economic reforms, encouraging fiscal and financial reforms with a view to give strength to free food trade, free enterprise and market forces. प्रथम पॉइंट है मुक्त वाणिज्य फ्री ट्रेड देश देश मध्य मुक्त वाणिज्यिक संपर्क अतिशय सरकारी नियंत्रण मुक्ति करिथाय। द्वितीय उदारवाद देश भितर किंबा देश बाहर निजर शिल्प वाणिज्य किंबा व्यवसाय प्रतिष्ठा करिबा पई उद्योगपतिर स्वाधीनता देश देश भितर बिना बाधारे पूंजी द्रव्य और सेवा एवं कारीगरी ज्ञान कौशल आदान प्रदान करिबा। नंबर 3 संयोगीकरण गोटे समाज सहित अन्य एक समाज को यह गोटे राष्ट्र को अन्य एक राष्ट्र सहित संयोग करिबा। नंबर 4 अर्थनैतिक वृत्ति गुड़िकर जगतीकरण घरोई बजार और आंतर्जातिक बजार द्वारा अर्थनैतिक वृत्ति नियंत्रित हेबा जातीय अर्थनीति और विश्व अर्थनीति मध्य संगति प्रतिष्ठा करिथाय। 5 सीमाहीन पृथ्वी जगतीकरण जातीय सीमा माने नहीं या जातीय प्रतिबंध को भांगी देवा को चाहे यार आदर्श हेउची एक सीमाहीन पृथ्वी जगतीकरण आगेबा संगे संगे जातीय सीमा डेई देश देश मध्य और समग्र पृथ्वी स्तर रे संपर्क गढ़ी उठिबा एवं यह विभिन्न दिगरे इंटर कोऑपरेशन बा अंत संयोगता सृष्टि करिबा। जागतिक राष्ट्र बनाम जागतिक नागरिक समाज लोक मानक ऊपर विशेषतः दरिद्र और दुर्बल लोकंक ऊपर जगतीकरण कुप्रभाव विरुद्ध प्रतिवाद करी विभिन्न देशर सभा विक्षोभ प्रदर्शन आदि आंदोलनात्मक कार्यबल आयोजित होउची। अनेक समय एही आंदोलन हिंसात्मक रूप नेउची। एही जगतीकरण विरुद्ध रे गोष्ठी मान विश्व वाणिज्य संगठन बा विश्व बैंक एवं आंतर्जातिक मुद्रा पांठि सभा को भांगी देवा को चेष्टा करुचंती। फाइनली मो ए ग्लोबलाइजेशन रो जो आरंभ कौन आम पर प्रभाव पड़ी खाली कह भल भल प्रभाव कौन पड़ी ना जगतीकरण पृथ्वी परिसर को संकुचित कर देइछि। 2 रे साहित्य संस्कृति सामाजिक रीतिनीति संकीर्णता दूर हुई नूतन तथा व्यापक दृष्टिकोण सृष्टि करिछि। 3 रे गमनागमन तथा जोगाजोग व्यवस्थार उन्नति घटी। 4 रे प्रजुक्ति विद्या इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी व्यापक परिवर्तन घटिबा संगे संगे सेगुड़िकर प्रयोग सहज करा जाय पारुछि। 5 रे नूतन वैज्ञानिक उद्भावन आविष्कार फल समस्तक पई सहज उपलब्ध हेउछि। 6 रे पारंपरिक ज्ञान कौशल परिवर्तन नूतन ज्ञान कौशल प्रयोग द्वारा समय और शक्ति संचित हेउछि एवं उत्पादन वृद्धि पाउछि। 7 रे पूंजी विनियोगर व्यापक सुयोग सृष्टि हेबा फल पूंजीर उपयोग करा जाय पारुछि। संचय अपेक्षा विनियोग प्राधान्य पाउछि। 8 रे आवश्यकता सेवा और द्रव्य पई खाउटी निकट रे नाना प्रकार पसंद उपलब्ध हेउछि। 9 प्रतियोगिता तीव्र हेउथिबारु खाउटी कम दाम रे मनपसंद द्रव्य व्यवसाय पाई पारुछि। 10 पूंजी एवं आवश्यकता पूरण पई सेवा और सामग्री सुलभ हेउछि। उभय आमदानी और रप्तानी परिमाण वृद्धि हेउछि। एक ग्लोबलाइजेशन हेबा द्वारा विश्व बाजार गोटे जगह सृष्टि हेबार आमे कम दाम जिनिस पाई जाउछे। एंड्रॉइड सेट मोबाइल फ्लैट टीवी कार आमे बहुत कम पैसा रे पाई जाउछे। खाली मु 5टी पॉइंट कहबी आर एग्नेस्ट ग्लोबलाइजेशन हम कौन क्षति करिछि। 1 रे जगतीकरण प्रक्रिया सामाजिक मूल्यबोध को नष्ट कर देइछि। 2 रे आंचलिक स्वतंत्रता पई क्षतिकार सृष्टि हेछि। 3 रे आंचलिक साहित्य भाषा और संस्कृति प्रति क्षतिकारक हेउछि। 4 व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देउछि। 5 सामाजिक संगति प्रति यह विपद सृष्टि करिछि बा देशर सार्वभौमत्व प्रति बा बाउंड्री प्रति यह विपद सृष्टि करिछि। ओके the globalization chapter and the state was over. I think or I hope that you will be on better understood. If anyone have any doubt, please ask me about this topic. Any question, please ask me. Now the time is going to over. Please ask me any question about this topic.
Okay, I hope you are better understand. Have a nice day. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very much thank you. We Thank will you. meet tomorrow. Thank you. Thank you everyone. କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା। ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଜେସନ ସରସ୍ୱତୀ। Okay, we will meet tomorrow. Thank you everyone. Bye.